الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد البديع الجواد الحي القيوم الذي ليس لعجائبه نفاد الصمد المنعم علينا بنعم لا حصر لها ولا عداد أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا واسأله التوفيق لما أكرم به أولياءه وعبيده مما حازوا به قصب السبق ونالوا به في ميدان التفاخر تأييدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم الغافر القهار الذي قهر عباده بأمره في السابق والآخر الأبدي العلام الذي لا يخفى عليه ما خفي وما هو ظاهر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بتعظيم الشعائر والآمر بتكريم أهل بيته وأصحابه وتابعيهم والعشائر إذ هم نجوم سماء ديننا وشموس الظهائر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي طابت سريرته وسرائر إمام أهل الباطن والظاهر وعلى آله وأصحابه أولي المناكب والمآثر صلاة وسلاما دائمين متلازمين في كل ماض وغابر إلى يوم ترفع فيه ألوية المداوم عليهما والمثابر ويحفظ فيه صولة كل عدو وحاسد مناكر أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني نفسي المذنبة وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, ada satu hal yang menjadi penting untuk kita angan-angan, yang menjadi penting untuk kita cari ibrahnya, yakni mengapa pula sholat Jumat ini harus didahului dengan khutbah. Khutbah Jumat para hadirin bukan sekedar syarat agar sholat Jumat menjadi sah, akan tetapi lebih penting dari itu, khutbah diwajibkan dalam setiap sholat Jumat adalah salah satu upaya agar semua umat Islam terus-menerus mendapat asupan ilmu dan nasihat, sehingga bisa terus berusaha meningkatkan ketakwaannya. Namun apa gunanya khutbah Jumat ini bila tidak diperdengarkan atau malah tidak diperhatikan sama sekali? Nauzubillah. Saking pentingnya makna khutbah Jumat sampai-sampai jamaah itu diharuskan untuk diam, memperhatikan, mendengarkan, dan dilarang berbicara sendiri. Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati wal imam yakhutubu ansib faqad radawta." Muttafaqun alaih. Jika kamu mengatakan pada temanmu saat hari Jumat di saat imam sedang berkhutbah, kamu mengatakan diamlah, hai kawanku diamlah, maka kamu sungguh telah berbuat lagho. Apa itu lagho? Lagho yakni perkataan yang sia-sia yang dapat menghilangkan pahala Jumat, atau lagho adalah perbuatan yang menjadi indikasi suatu dosa. Sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-Quran, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Bahkan dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran ini diperdengarkan, maka dengarkanlah. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat,
mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai literatur kitab tafsir, Al-Qur'an di sini yakni mengandung makna sesuatu ayat yang disampaikan oleh khotib saat sidang khutbah Jumat berlangsung. Para hadirin rahimahumullah, dari beberapa kali ini ulama mazhab semuanya menyimpulkan bahwa dia mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, dan berbicara saat khutbah berlangsung maka hukumnya itu tidak boleh, kecuali satu mazhab saja, yaitu mazhab Imam Syafi'i dalam qaul jadid berpendapat bahwa mendengarkan khutbah itu sunnah hukumnya, dan berbicara saat khutbah itu makruh. Menurut mazhab Syafi'i pula, mazhab yang kita anut, yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, mazhab yang menjadi patokan penting dalam beragama, terutama dalam organisasi kita Nahdlatul Ulama, dijelaskan juga bahwa segala hal yang dapat mengganggu konsentrasi jamaah menyimak khutbah Jumat itu hukumnya makruh, termasuk juga mengedarkan kotak amal saat khutbah. Alhamdulillah di masjid kita ini tidak ada tradisi seperti itu. Kotak diedarkan sebelum khutbah mulai, menunjukkan bahwasanya kefakihan atau kealiman dari pengurus-pengurus takmir, warga-warga sekitar yang berada di masjid dan sekitarnya. Alhamdulillah. Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiatul Jamal menerangkan bahwa saya dimakruhkan juga berjalan di tengah-tengah sholat untuk meminta-minta, mengedarkan kendi untuk air minum, membagikan kertas, bersedekah kepada jamaah, yang mana itu ketika dilakukan dapat mengganggu konsentrasi jamaah sholat Jumat dalam memperhatikan dan memperdengarkan khutbah. Lalu para hadirin rahimahullah, bagaimana bila ada jamaah yang baru datang saat khutbah sudah mulai? Apakah dia itu sholat tahiyatul masjid dahulu atau langsung duduk menyimak khutbah? Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah melarang sholat, memerintahkan langsung saja untuk duduk dan memperdengarkan khutbah. Sedangkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat dengan sikap, catatannya dengan sikap, tidak langsung duduk karena hukumnya makruh. Adapun jamaah yang sudah berada di masjid saat khotib berada di mimbar, saat khotib sudah berkhutbah, Imam Nawawi mengatakan haram baginya untuk memulai sholat sunnah apapun, karena diwajibkan memperdengarkan atau mendengarkan khutbah. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, memang dalam mazhab Syafi'iyah yang kita ikuti ini, mendengarkan khutbah hukumnya sunnah tidak wajib, tetapi perlu dicatat bahwa dalam satu masjid harus ada 40 orang laki-laki yang bisa mendengar, tidak tunaru, tidak tuli, dan sudah hadir sejak khutbah dimulai. Serta 40 orang ini tidak boleh tidur lelap hingga usai khutbah. Jika dalam suatu masjid jamaah yang tidak tidur jumlahnya kurang dari 40 orang, maka khutbah Jumat di masjid itu tidak sah. Dan ini disampaikan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nihayatul Zain, syarah dari Qurratul Ain. Karena itu pula sebagai imam sudah seharusnya menyampaikan khutbah dengan jelas dan tidak bertele-tele, agar jamaah ini tidak mengantuk dan tidur. Sebaiknya khutbah disampaikan dengan singkat dan membicarakan, membahas hal-hal yang penting saja. Karena salah satu wasiat dari baginda Nabi Muhammad SAW, inna ula salatir rajul wa qasra khutbati ma'innatun min fiqhi fa'atirus salah wa qasrul khutbah, rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguh panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah menjadi pertanda bahwa orang itu memang benar-benar menguasai akan pengetahuan syariat Islam. Maka perpanjanglah sholat dan perpendeklah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذاب العليم أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمشايخنا ومشايخكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم. رب احينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة الساجدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.